হ্যালো হাই জয় জগন্নাথ নতুন ভিডিও স্বাগত জানানো দেখেন আজ লিখে অষ্টমী বাজার আজ লিখে 12 তারিখ কাল 13 বুধবার গুরুবার জন্মাষ্টমী যে হয়ে রাহুল পঞ্চায়েত মান যে ফুটবল করে 2 দিন লাই তো 2 দিনকে দেখা এখন পাকাবে বিহান 9টা হলে বিহান 9টাকে 200 টাকা দেখাবো হন তাবন তো দেখে এখন থেকে বহুত ভিড় হলে কি বিহান 9টা লাগে এখন মই দেখাবো এখন লাইভ এখন তাকে দেখাবো ক্যামেরা ঘুরে ঘুরে দেখাবো তাবন হলে দেখে এখন যে সামনে গেটটা করলা হাতে গেটটাকে 200 দেখে এখন করলা হাতে এখন পাখাপাখি বিহান লেগে এখন অটো নাথালিকনি একচুয়ালি মই এখন রাঘবপুর স্কুল পাচ্ছে যেটা হইকে মান আহ তো এই যে স্কুল মান এটা হলে কি ভনকি গেটটা মই ভনকি গেলে নদী বস্তা গেলে ওটা তার এহে যে এটা রাস্তা যে কোয়া যায় এটা গেলে বদামপুর গেলে বদামপুর হইকুন বদামপুর ঝিকরিয়া এখন গেলে বারপটা ফারপটা জনকে সবদিকে বাট যায় তো অহবাট মান যাপে অহবাটটা মানে कसम 200 হলাকে তাকে দেখাবো না থাকে গেট কলহাতে বহুত সুন্দর কলহাতে মানে এখন টাকা তো বিহানে হলাক না 8:30 পাখাপাখি হলাকে বিহানে তো বিহানকে 200 টাকা দেখাবো দেখে হচ্ছে গেটটা নিকলাত না গেটটা এখন তো নাহি লাগাত ফটো নাহি লাগাত একচুয়ালি মই বিহানি পৌঁছি গেলা হম ভিডিও बनाला तो देखें बिहानी देखें कसम कल्ला हाते तो देखा मन कंटिन्यू लाइन जो हाते तो आगू के जाको तो कंटिन्यू करम ता वीडियो अह जो देखिया এটা ভাত পাওয়া লেগে রাখো গেলে রাখো যে কহে যে বুঝেন রাখো কোনো পুরা টটা পড়া ফ্রাই কোন জল গেলে নোয়া গাদিকে রাস্তাতে জন গেলে হাতা হাতা এটা হলে এটা দেখ লাগে এটা যে ভনি তখন কহে লং রাস্তাটা সিধা যে লাগে ভনি রাস্তা এটা হলো একটুতে হাত চলা হয় রাঘবপুর হাট থেকে সব আজ লেগে রাঘবপুর হাট বুধবার তো হলে এখানে বহুত ভিড় হলা গাড়ি ফাড়ি তো বহুত ভিড় এদিকেও তো এখন ঠিক একদম এখন যাবো না বল দেয় দেখো মানে মেলা কিছু বকলাইকে দোকান দেখাবো না দেখলে আপনি ফুটবল দেখুন তখন পারাবো না তো লাইনে ঠিক আছে মতো এখন যখন দোকানকে দেখাবো যে মেলা কিছু দেখাবো লোক কিন্তু হাত তো দেখাচ্ছে আলাদা রাখবো হাত কিছু নাকি देखें एक्चुअली इतने मेला बसी गए लेकिन दुकान देखा सब देखला दुकान सब दुकान लगे टेस्टे टोटाल लेके बहे दो टेस्टे लगे टोटाल लगे एक लोग एक बिहानी हलाक न तो कहल 8:30 हलाक देखो किस दुकान बंद करला हाथ किस दुकान खोलला हाथे तो देखा आगे देखे बहुत सारा दुकान लगे तो बहुत सारा दिन भीड़ हो तो कह तब तहरा आवा बिहान देख पहुँचाल देखा तो एक तो दाहीटा देखो देखा दाहीटा के लिए हाउदिके पहुँचे गए देखाते मैंने डाहीटा डाही देखा सुंदर देखा सिनेरी कला हाथे सब जाल पकाल हाथे डाही देखा टोटाल हो देखे मैं आस्ते आस्ते कैमरा घुरा घुरा देखा हाँ देखे ओठिन कहत नी ना लेखा लगला इतना ओठिन माने लेफ्ट प्लेयर ओठिन रहत तापर ओठिन सब प्लेयर के रखती खेन जे स्ट्राइक प्लेयर जो 15-11 जो बजता 4 लोग बसाती खेन घाटता तो देखें बहुत सुंदर गोली पोस्टर बहुत सुंदर कला हाथ देखें और लेकिन कला हाथ बहुत इतनी फेमस बल कहे छोटा मोटा हलो बहुत भलो खेल हो धूल देखला आबत ताकि मैं देखा हाँ तबन तो पहुँचे जहाँ तबन मैं अलरेडी पहुँची गला बिहान 8:30 खोटे मतलब घर एक थी नहीं मैं काले आला था बिहान कहला हाँ तबन तो आवा तबन देखा देखो हबन बहुत सुंदर तो भिडिओ को देखा हाँ के राघबपुर पंचायत मान टेसन है देखे बिहान लगे देखा गेट थे मैं कहलो हाँ मार्केटिंग के माने भिडिओ हला है के माने दुकान आबला हाथे डाही केसन घेरी करला हाथ ताबुत सबने तो देखा हाँ जो मैं भिडिओ तो भल लगल हाँ तो शेयर करा ताबन और कमेंट करा ताबन और ऐसे नतन तो देखला पाबो हता भिडिओ डेली नतन भिडिओ देखला पाबे ताबन ऐसे नहीं तो ठीक है देख लो बाय बाय।